Mabawasan. And then ito, saan na to? Itong Christmas na to. Tapon na. Hindi itabi na ulit. Alabas na lang ulit sa... I think that this one can go on top. This one. Do you wanna cut it? Disconnect mo na. Kasi yan lang naman para ang easy. Ang dami-daming. Para saan to? Wala na to. Sayang. Yung ballpen niya, di ba? Oh. Sa ano? Oh, wala na. Hindi ko alam, Tete. Pati to ni... wala na rin. Ni mother. Wala na. Sayang, ang dami-daming... Wala na. Di ba na shower na? Ilan naman, let's go. Dito pa din sa'yo. Alin? Hey, man, this thing's bad. I'm gonna put it in the. Put it on top. I think she can use... Ni garbage na yun. Oh no, can you just put it there? I can put the grandma there. Just put it on top. Just put it there. Yeah, in the play area, yeah. Jilana, you wanna do play area there? Or you wanna fix it here? Sayang naman itong mga to. Nasaan na yung mga Barbie? Dito na yung mga Barbie. Ayan, dyan na yung mga Barbie. Ayan. Balik mo na nga to. Put it back on the display ni. Doon sa display. Tapos sapatos na. Oo nga. Oh yeah, Jilana, there you go. Your bestie. Bring your bestie with you wherever you go. Now you can see, ito na dapat ang bestie niya. Bestie. See all your bestie Barbie. What? Oh. Nalaglag na. Come on, let's go. I'm waiting for you. Mother ne, bestie, ikot-ikot ka na muna ni bestie. Saan ko ilalagay? Ikot-ikot ka lang dyan Bestie, grandma's bestie now. She got bestie now. John, we should jam us up. I'm gonna be right back down. I'm gonna get my stuff. Ba't nalabas na naman tong yung princess niya. Ewan ko, ba't bumaba na naman? Saan ba yan nakalagay? Ano sa taas yan? Saan daas? Sa amin? Ay, oo nga pala. Sayang. Hello, Shalane. Ayusin ko yung bukas. Alin? Ayusin mo bukas yan? Ay, punta ko na nga sa guys. Mother, dali mo nga yung bag ko, mother, please. What's going on? Ay, itambay ko nga, guys, sa kay grandma. Diyan mo na lang sa gilid. Oo, yeah. Tambay, guys, habang may viewers. Ayan, guys. Ay, tambay. Habang may viewers. Thank you. Ayan.